masakit sa ilong yung amoy. Yes. Muriaki? Hindi. Liquid sosa? Alcohol? Hindi. Betadine? Hindi. May amoy? Pati-stick? Ano na naman tayo, ha? Nasa CR natin. Pwede. Nasa kusina natin. Pwede. Ano ba yan? Sige, isa-isa ito nasa kusina. Kitchen counter. Hindi. Sink. Hindi. Lababo. Hindi. Sigaw. Pan. Hindi. Sandok. Hindi. Malulog. Hindi. That's funky. Party night. Kasi ano nasa liit? You want? Punch. Hindi. Buyati. Hindi. Sandok. Consider. Retainers. Pwede. Pwede. Pasta and cheese. Pwede. Ha? Hindi. Ako. Bagay sa ngipin? Oo. Actually? Pwede. Ikaw sa ngipin? Pwede, hindi. Tama to? Hindi. Bato. Hindi. Bato. Ano to? Ikaw. Ano to? Ano to? Ingin. Ito po. Ito sa. Ito ka mula. Mula ito. Ito ba yun? Sex for yan. Darden. Hindi. That's soju. Hindi. That's movie. Hindi. Fiction movie. Hindi. Sa kwarto. Hindi. Siya. Oo. Alam ko na. Toy Paul. Beach. Hindi. Sabon. Deodorant. Deodorant? Deodorant? Tawas!